আল্লাহ তো অবশ্যই খুশি হয়। আর খুশি হয়ে আমাদের জন্য কি দেয়, কথার উত্তর দেবেন একটু, তাহলে আমার গাইতে ভালো লাগবে আর আপনাদেরও শুনতে ভালো লাগবে। আল্লাহ পাক খুশি হয়ে আমাদেরকে কি দেয়? সব ভুলে গেছি। এক্ষুনি আপনারা মিলাদ শুনেছেন বয়ান। সালামের উত্তর দিলে যখন গোনা হয় না, তো সালামের উত্তর একটু জোরে দিলে অসুবিধাটা কোথায়? পুনরায় আরেকবার সালাম নেব, সালামের উত্তর একটু জোরে দেবেন, তাতে আল্লাহ পাক খুশি হবে আর আমাদের মনটাও ভালো থাকবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কে কে নাচ শুনবেন তারা একটা করে হাত তুলে দেখাবেন। শুনতে বসে আছে, যে যে নাচ শুনবেন একটু সামনে চলে আসবেন। হ্যালো, হ্যালো, নারে তাকবীর। এত কম আওয়াজ কেন? একটু জোরে, মেহেরবানি করে একটু জোরে দিবেন সবাই একসাথে। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত। সুবহানাল্লাহ। মোটামুটি এর ব্যাটারিটার গলার খুব আওয়াজ আছে। তো যাই হোক, আসুন আপনাদের কিছু না শোনাবো, আপনারা सुनবেন, आशा করবো ভালো লাগবে। কবি ছন্দের মাধ্যমে বলছি শুনুন। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा होगा। पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे, ठीक है, आइए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या वजूद करम है तेरा, नहीं सुनता भी नहीं मांगने वाला मेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिसने आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बीबे आमना की फूल अल्लाह अल्लाह। जिसने आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बीबे आमना की फूल अल्लाह अल्लाह। जिसने आमद रसूल अल्लाह अल्लाह बीबे आमना की फूल अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह बोल
बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह बेबे आमना के हो अल्लाह अल्लाह तस्मे आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह बेबे आमना के हो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह बेबे आमना के हो अल्लाह अल्लाह जिसने आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह जब से सरकार तशरीफ लाने लगे पूरा इल्मा भी खुशियाँ बनाने लगे जब से सरकार तशरीफ लाने लगे पूरा इल्मा भी खुशियाँ बनाने लगे আমরা দেরি গাই অসুবিধা হবে আপনাদের না না হ্যাঁ